إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وضفرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم تبارك وتعالى عن كل شرات أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا داعمين وحمدا شاكرين اللهم حمدا يوافي ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهل والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شيئا وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل وأنصر وتسبى ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هادية وسيلة
طويلة ورحمة نازلة وبركة ساملة وشركة متكبلة نقاضب ذلك ونهضي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والقاضين بالدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولاد كون أجمعين خصوصا سيدنا ومولانا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز صاحب الإزازة ثم إلى أرواح من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وسادتنا وإخوتنا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع من له حق علينا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها ثم إلى روح خصوصا من قال ثم إلى أرواح خصوصا عليه kuburnya disebut ثم إلى روح ثم إلى روح ثم إلى روح ثم إلى أرواح من هديناهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا مرضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وسترا له من النار وقرب من الجنة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على سائر رحم القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم سيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء وجدتي وأمهاتي وحباباتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمين اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سائر وسوءها ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربي يسر لنا ولا تعسر لنا ربي تمم بالخير اللهم أغننا بالعلم وحينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار والآله الأجهر والأصحاب الأخيار عدد نعم الله والإقباله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة للقبول والإجابة لكل مسؤول وسامعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة ومعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن ترزقنا صحة في الدين والدنيا والآخرة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا لمن عبد ويا مغفر ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعوهم بها سبحانك اللهم وضيعتهم بها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.
Demikianlah pembacaan Yasin dilanjut dengan dalil dan berzikir dan doa. Selanjutnya kita akan tampilkan Pak, ini zoom lagi nggak Pak? Ya. posisinya di atas di mana? Di atas, di atas ini. Di tengah-tengah Pak. Sini. Udah kelamaan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradinda, saya siswi dari SMK Sumpah Pemuda. Saya kelas 12 BDP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin Jomblo, Bapak Dr. Andes Haji Makmun HK MPD. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Kepala SMK Sumpah Pemuda, Bapak Haji Marali SIP MPDI beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Kepala SMA Sumpah Pemuda, Bapak Iwan Setiawan SEMM beserta staf dan jajarannya. Dan saya hormati Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya harapkan doa-doanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat serta salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Teman-temanku, siswa dan siswi yang saya cintai, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu semangat motivasi belajar. Tema ini bukan hanya relevan untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan kita. Sebagai seorang pelajar, semangat dan motivasi belajar adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan beda, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku yang saya cintai, ayat ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap ilmu, pengetahuan, dan belajar. Perintah pertama yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah bacalah, yang berarti menuntut ilmu adalah perintah yang sangat penting bagi setiap umat Islam. Dalam konteks ini, Allah mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti belajar, menggali ilmu, dan memperdalam pengetahuan kita. Belajar adalah ibadah yang mendapatkan pahala jika dilakukan dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis
belajar dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap detik waktu yang kita luangkan untuk belajar akan dihitung sebagai amal ibadah. Sebagai peserta didik, kita harus memiliki pemahaman bahwa belajar bukan hanya untuk mengajar nilai atau gelar semata, tetapi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang berbahagia, menuntut ilmu adalah jalan untuk menciptakan masa depan yang cemerlang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu membawa kita ke derajat yang lebih tinggi, baik di dunia dan di akhirat. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk terus belajar, karena ilmu yang kita peroleh akan menjadi bekal untuk masa depan kita. Ilmu membuka peluang dan memperluas wawasan, serta memberikan kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam perjalanan belajar kita akan menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik itu rasa malas, kesulitan dalam materi pelajaran atau masalah hidup. Namun sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak mudah menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kesulitan yang kita hadapi dalam belajar adalah ujian untuk menguatkan kita jika bersabar dan terus berusaha. Jangan pernah merasa putus asa, karena dengan tekad yang kuat, doa yang tulus, dan usaha yang maksimal, Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi kita. Pentingnya untuk selalu mengingat bahwa tujuan utama kita dalam belajar adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar untuk meraih prestasi duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Yang artinya, dan mereka diperintahkan tidak lain kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat yang ikhlas, setiap langkah kita dalam menuntut ilmu akan menjadi amal ibadah. Jangan biarkan hawa nafsu atau godaan duniawi menggoyahkan semangat belajar kita. Ingatlah bahwa setiap ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki semangat untuk berprestasi. Namun, segala usaha dan pencapaian kita tetap harus disertai dengan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Doa adalah kekuatan yang luar biasa dalam meraih kesuksesan. Jangan ragu untuk berdoa kepada Allah dan agar diberikan kemudahan dalam belajar dan diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang berbahagia, kesimpulan pidato saya pada pagi hari ini adalah semangat dan motivasi belajar adalah kunci sukses kita di masa depan. Sebagai seorang peserta didik, mari kita tanamkan dalam hati bahwa belajar adalah sebuah kewajiban.
rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus belajar dengan semangat dan menjadikan ilmu yang kita peroleh sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Mungkin itu saja pidato pagi hari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pidato yang sudah disampaikan oleh Nur Adinda. Beliau adalah cucu jauh dari Mama Dede. Ya. Yang berikutnya kita tampilkan perwakilan dari SMA saudara Adinda Ananda Safik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, untayan indah di setiap lisan seorang hamba kepada Tuhannya. Senantiasa seorang hamba sebagai hamba kepada Tuhannya senantiasa bersyukur atas nikmat yang senantiasa diberikan di setiap masa waktunya. Nikmat yang tidak bisa dihitung dengan jumlah, tidak bisa dihitung dengan akal, namun nikmat tersebut bisa dirasakan tiap hari dan tiap detik. Untayan pula indah kalimat indah sebagai bentuk cinta mahabbah. Sebagaimana dikatakan yuhsyarul mar'u ma'an ahab. Di hari kiamat kelak orang akan dikumpulkan bersama dengan yang ia cintai. Yaitu untayan indah yang kita tujukan kepada kekasih kita, yang tidak pernah memberikan harapan palsu untuk kita, yang senantiasa ketika kita makin cinta kepadanya maka pertolongan tersebut akan terasa dan cinta itu semakin besar, yakni kepada Habibuna Muhammad. Kita sebagai pecintanya Nabi Muhammad, tentunya kita sebagai muhibbin atau pecintanya memerlukan satu panutan, yaitu Nabi Muhammad sebagai panutan kita untuk meneladani akhlak-akhlak mulianya. Salah satu akhlak mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jujur. Maka dari itu kita sebagai pelajar, saya sebagai berdiri di sini akan membawakan tema yaitu jujur sebagai siswa. Sebelum saya masuk ke dalam tema pidato saya sebagai murid, alangkah baiknya saya mengirimkan rasa ta'zim, hormat patuh saya kepada guru-guru yang berada di panggung ini, guru-guru mulia kita yang senantiasa tiap hari memberikan kita ilmu tanpa balasan jasa. Semoga ya Allah guru-guru kita sehat selalu, amin. Guru kita dipanjangin umurnya, amin. Dibanyakin duitnya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Serta teman-teman semua satu perjuangan dalam jihad fisabilillah, yaitu menuntut ilmu yang saya hormati. Teman-teman, kita sebagai siswa, salah satu adab kita kepada guru ataupun teman ialah berkata jujur dan bersikap jujur. Apa sih jujur itu? Jujur adalah sikap yang dimana kita menunjukkan bagaimana aslinya daripada fakta yang terjadi. Itulah jujur. Sekarang banyak orang yang bohong-bohong, apalagi kita juga termasuk mungkin salah satunya. Salah satu sikap kebohongan kita yang paling sering, izin sakit padahal masih sehat.
Ayo aku siapa tuh? Yang kedua, ketika ulangan disuruh kagak bawa buku, disuruh kagak bawa HP, dia malah bawa HP sama buku di bangku sama mejanya. Maka dari itu teman-teman, kita belajar mendidik sikap jujur kita, karena orang yang jujur itu adalah orang yang didemenin oleh Allah, dan Allah tuh menyuruh kita untuk berdekat dengan orang yang jujur. Di dalam surah At-Taubah ayat 119, lebih tepatnya di halaman 206, Allah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang jujur atau yang benar. Ini menunjukkan teman-teman, kalau kita sebagai orang yang jujur, itu nanti teman-teman kita, orang-orang datang ke kita karena kita termasuk daripada ayat yang tadi, yaitu wa kunu ma'as shadiqin. Maka dari itu teman-teman, jujur tidak akan membuatmu rugi, jujur tidak akan membuatmu merasa terhina. Meskipun sakit rasanya mau bilang jujur, tapi itulah jujur. Meskipun sakit harus diterima. Teman-teman, ada dua sikap yang kita harus perbaiki, yaitu jujur kepada guru. Jujur kepada guru merupakan salah satu adab kita. Jujur dalam perkataan, perbuatan, dan juga kita kalau misalnya sama guru tuh, jujur kita tuh ibarat kayak hikmahnya kita kepada guru. Lalu juga yang kedua, jujur sama temen. Sekarang banyak teman-teman yang di depannya mah, lu mau main ntar sama gua aja. Di belakang, Nono si Ono begini-begini. Banyak sekarang yang begitu. Kalau kata guru saya Al-Habib Hasan bin Ja'far Asgar, dikatakan kalau nyari temen tuh kayak cermin, jangan yang kayak panci. Cermin, kalau kita sedih dia ikutan sedih, kita senang dia ikutan senang. Tapi kalau panci, depannya putih belakangnya hitam. Jadi sebagai kita, bentuk kita, adab kita kepada Rasulullah, teladan kita sebagai murid, kita mengikuti Rasulullah, yaitu mengikuti sifat jujurnya. Jujurnya yaitu Al-Amin. Al-Amin adalah gelar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikagumi oleh Sayyidatuna Khadijah bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena tampannya, tapi karena kejujurannya. Kalau dibilang tampan, Rasulullah Masya Allah tampannya. Siapa yang ngelihat Rasulullah udah pasti cinta. Tapi kalau ini Sayyidatuna Khadijah, beliau merupakan orang yang kaya, saudagar kaya, tapi bagaimana bisa mencintai Nabi Muhammad? Padahal banyak saudagar-saudagar saat itu yang kaya. Tapi kenapa yang dipilih Rasulullah? Karena Rasulullah memiliki satu sifat jujur. Maka dari itu, teman-teman, ayo kita tanamkan sifat jujur kita pada diri kita. Kita tahu meskipun sekarang banyak kebohongan kita tuh buat untuk menutupin kesalahan kita. Tapi kalau kita jujur, insya Allah Allah ganti kesalahan kita dengan kebaikan. Kita terus mengoreksi salah-salah kita. Ya Allah, kita berdoa teman-teman, semoga kita termasuk orang-orang yang jujur, termasuk orang-orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan, dan kita dikumpulkan dengan Habibuna Muhammad karena telah mengikuti daripada salah satu sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian dari saya, jangan lama-lama. Ntar kalau saya lama-lama, sayanya lupa, teman-temannya tidur. Oke. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana min qarabatin lana fi dinina. Sebelum saya tutup dengan terakhir, ini mumpung masih di bulan Rajab, kita baca doa Rajab biar kita sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana semuanya fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana dhunubana.
وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. Cukup sekian, gak usah panjang-panjang, pendek yang bermanfaat lebih bermanfaat dibanding panjang tapi melengahkan. Setiap pedang yang tajam pasti pernah mengenai tuannya. Setiap kuda yang berlari kencang pasti pernah terjatuh. Setiap orang alim pernah salah, apalagi saya yang kagak ada ilmunya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pidato yang sudah disampaikan oleh perwakilan SMA atas nama Syafiq. Beliau adalah warga Chicago, sejak kecil tinggal di Chicago, yaitu daerah Ciledug, kawasan Joglo. Ya, kebetulan kenal tetanggaan sama saya. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan pidatonya, baik Nur Adinda maupun Syafiq. Yang selanjutnya untuk hari Jumat yang akan datang, yang akan tampil